71 ہو چکا تھا, ڈھاکہ فال ہو چکا تھا, اور وفاق اور صوبوں اور 1 یونٹ کی بحث میں شاید یہ تصور کر لیا گیا کہ غالباً یہ اکائیاں ہی وہ ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی لوگوں تک پہنچا دیں گے جن کو تشکیل دیا جائے. تو 1973 کے ڈاکومنٹ میں تو یہیں تک بات تھی. 15 سال گزر گئے, بڑی سرعت سے گزرے, پتہ بھی نہیں چلا. پھر ایک مارشل لا کا دور دیکھا, اس کے بعد جمہوریت کی بحالی دیکھی, کنٹرولڈ الیکشنز دیکھے, نان پارٹی الیکشنز ہوئے. لیکن اسی دور میں 1979 پریزیڈنٹ ضیاء کے دور میں 1983 there were 2 ڈسٹرکٹ کاؤنسلز. پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں میں, سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نظام کا طالب علم نہیں اس سلسلے میں. تو وہاں پر جو دو گورنمنٹس دیکھیں وہ رادر ایک سیاسی عمل کی گنجائش پیدا کرنے کی حد تک نظر آئیں. اس سے قبل جو جنرل ایوب صاحب کے ٹائم میں تھا وہ لگا کہ وہ اپنی انٹرسٹ فار ہز پولیٹیکل لیجیٹیمیسی انہوں نے کوئی ایسا نظام کارو آؤٹ کیا ہے جو کہ بار صورت تھا, لیکن تھا وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب آئین بھی نہیں تھا. تو اس سے پچھلی بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 73 سے آنورڈز لے لیتے ہیں. اب پھر پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اینڈ ود آل فیئرنیس آف تھنگس وہ نظام بڑا اچھا نظام تھا. اس میں 2 رائے ہیں, 2 سوچ ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بنے بنائے نظام کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا. وہ جو مرکب تھا اختیارات کا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں, اس کو بہت زیادہ بانٹ دیا, ڈپٹی کمشنر کی ACR ناظم کے تابع کر دی. تو ایک طرف تو پولیٹیکل لوگوں کی ایک امپاورمنٹ کا تصور تھا, اور جو کانسٹیٹیوشن کا مطمع نظر ہے جو اس کے پریامبل میں ہے on the 2nd paragraph in the 3rd line that the executive authority will be exercised by the chosen representatives, اس کی سمت میں بے شک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا, لیکن ایک قدم ضرور تھا. لیکن پولیٹیکل فورسز نے اس کو اکنالج نہیں کیا. the minute these mainstream political parties, تو PTI تو بالکل نہیں تھی, اور جو تھیں وہ پیپلز پارٹی تھی, مسلم لیگ تھی, یا کچھ ریلیجس جماعتیں جن میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور جماعتیں تھیں, انہوں نے اس کو بالکل اونرشپ نہیں دی, اور اس کو اس بنیاد پہ کہ دس لیگل فریم ورک آرڈر رادر دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ, یہ سارے ایک ڈیزائر فار لیجیٹیمیسی میں کاروڈ آؤٹ ارینجمنٹس ہیں, تو وی ول پش اٹ بیک. اور وہ تجربہ جو ہم نے تقریباً 10 سال کیا, اس کو پھر اٹھا کے ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا, اور پھر ایک نیا بندوبست کرنے کی بات کی. اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سوچ کے مطابق نئے قوانین دیے. وہ قوانین لوکل گورنمنٹ کے ایک 2013 کا قانون آیا, پھر 2009 میں بھی ایک کاوش کی گئی تھی, پھر اس کے بعد 18 سے 21 تک 6 قوانین صوبائی اسمبلی پنجاب میں. اب وہ کیسے ہے؟ ایک لا the incumbent government brings in, they form the government, the district government. Other political party comes in power in federal and in provincial. By just one stroke of pen, they take away the elected mandate. A complete seizure is provided to the local government system, and they bring in a new law. That new law remains question of debate in the local government departments, cabinets, in assembly. But somehow there is no law for good 2 years. Then the court intervenes, Supreme Court intervenes, then there is the law, and the law is that we will go for the direct electorate. Now in direct electorate, we have a parliamentary system in province and in federation. Your members elect the chief minister, your members elect the prime minister, as you all know. But in the local government, a mayor will be elected, and he will be directly elected from the city. But the whole district will vote for him. This was the original document which came in at the 2019, 2021. So it went to the committee. I was also a member of that committee. I raised 2 questions. Number one, that mayor which we are going to elect directly,
powers given to that mayor and the powers of the chief minister. So you have to change the provincial rules first. And otherwise I am of a very strong opinion, मेरा इस पे बड़ा considered view है कि जो वफाकी हुकूमत में rules of business and government के वो in confirmation with the constitution है, और जो provincial rules हैं वो in confrontation to the constitution है, और वो बिल्कुल वाज़े तौर पे तमाम इख्तियार को रखता है उस सिविल सर्विस के ढांचे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तश्कील दी गई सिविल सर्विसेज थी, और 1935 के एक्ट से लेकर आज तक वो सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। प्री 1935 एक्ट भी ऐसे था। तो बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत, और फिर ये बात NIPP के प्लेटफॉर्म पे होना, मुझे इस बात की आज बेहद खुशी है। एंड आई सिंसियरली फील दैट इफ़ वी आर डिस्कसिंग दिस, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम दुरुस्त सिमत में बात चली तो सही। 70-77 साल लग गए करते करते, लेकिन लग गए। अच्छा, आज क्या मसला है? अभी इस मसले पे हमने पीपल्स पार्टी से बात की, तो मैं आप सबके इल्म में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ कि प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में एक डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया, नॉट प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ, इट वॉज बाय कपल ऑफ मेंबर्स, एंड दोज मेंबर्स वर फ्रॉम ऑल पोलिटिकल पार्टीज। पीपल्स पार्टी के थे अली हैदर गिलानी, मुस्लिम लीग के थे अहमद इकबाल चौधरी, और PTI के अहमद भट्टी। ये 3 लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम एक करारदाद पेश करना चाह रहे हैं। तो ये करारदाद हम ये पेश करना चाह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान में जो 1973 की मैंने आपसे पूरी गुफ्तगू की कि उस वक़्त मेरी नज़र में तो ऐसे है कि गालिबन शायद ये तसव्वुर कर लिया गया था कि क्योंकि ढाका फॉल हो चुकी थी, 1 यूनिट से ट्रांजिशन थी टूवर्ड्स फेडरल एंड प्रोविंशियल, तो ये तसव्वुर कर लिया गया गालिबन कि ये डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी लोगों तक पहुंचा देंगे। तो अब इस सिलसिले में क्या हुआ, उन्हें जी हम एक करारदाद लेकर आए हैं और हम कौमी असम्बली से और सेनेट से और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं, पंजाब असम्बली का ये ईवान, कि आप आइन में खाली आर्टिकल 140A ना रखें जो कि 18वीं तरमीम में ये LFO का एक हिस्सा है जिसको कैरी ऑन किया है, और इसको कैरी ऑन भी सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जमात ने करा लिया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन लेफ्ट आउट देयर। जब उसको LFO को ख़त्म करके 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने की बात 18वीं तरमीम में की जा रही थी, तो वी वर असिस्टिंग आवर सीनियर्स देयर, हमें अंदाज़ा था कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो तरमीम थी 140A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि मकामी हुकूमतों को सियासी और माली इख्तियार देने की बात करता है, इसको बहरहाल आगे कैरी ऑन कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी सिलसिले में आ गई। अब जब ये 18वीं तरमीम में आ गई तो उसको बस उसी तरह रख दिया गया कि मकामी हुकूमतें होंगी और उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी भी होगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी होगी, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा हो ही नहीं सका, बिल्कुल अमली तौर पे तो इसकी तरफ एक कदम भी नहीं चला गया। तो नतीजा क्या निकला, ये असहाब जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, ये एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट लेकर आए और उस डॉक्यूमेंट में ये कहा कि हम ये तजवीज़ करते हैं कि एक आइन के अंदर एक नया बाब डाला जाए, वो बाब मुकामी हुकूमतों के मुतल्लिक हो, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे वफाकी हुकूमत और पार्लिमान के बारे में है, और जैसे सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के बारे में, जैसे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर्स की हैं, प्रेसिडेंट की हैं, इसी तरह से मकामी हुकूमतों का जिसमें इलेक्टेड और उनके साथ काम करने वाली मजाज अथॉरिटीज़ को भी इसके अंदर शामिल किया। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है आपकी, वेरी गुड, ये तो आपने मेरे दिल की बात की, आप इसको लेकर आए। एंड टू अ वेरी हैप्पी नोट, it was a full house then, and every single person, including the ministers sitting there, they voted in favor of that resolution. It was a unanimous resolution. So sir, appetite is there. Every single person who has any connection with the people
He is asking for the local government, not just the local government, an empowered local government. A local government which actually means to bring change in life of people. I recently met with the Chinese ambassador. There were a couple of men of letter and word, academia के लोग भी वहाँ पे थे. बीजिंग यूनिवर्सिटी से एक बड़ी शुस्ता उर्दू में बात करते हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, एंड देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर उर्दू इन चाइनीज यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बड़ी बहस कर रहे हैं, हमारा मॉडल बेशक बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसी से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस का मॉडल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और हम जो एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं, हमारे जो मकामी गवर्नमेंट्स हैं, हम उसकी इस परफॉर्मेंस पे, जैसे हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है कि किसने इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया यानी बिजनेसेस को लाने में, तो हम उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को तकसीम करते हैं. ये बड़ा नोवेल आइडिया था. मैं तो इसका तालिब इल्म बिल्कुल नहीं था. तो फिर जब थोड़ी तहकीक की तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने कि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, उनकी लोकल गवर्नमेंट बहुत एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है, जो कि सिर्फ जिन म्यूनसिपल एक्ट्स को हम म्यूनसिपल एक्ट सवर करते हैं उससे ज़्यादा डेलीगेटेड पावर्स उनके पास हैं. वो वफाक के काम या सूबे के काम जहाँ पर अमली तौर पर उन्हें वो लोकल काउंसिल की सर्टिफिकेशन के मोहताज है, और जहाँ पर वो लोकल काउंसिल की सर्टिफिकेशन आ जाती है फिर नो फेडरल और प्रोविंशियल और अ बिग गवर्नमेंट सिटिंग इन अ बिग सिटी कैन स्टॉप दैट. इट इज़ मैंडेटरी टू डू दैट वर्क. और वहाँ पर उनको जिस तरह के बिजनेसेस वो ऐड करते हैं, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उनकी मकामी हुकूमतें उन शहरों के साथ जुड़ी हुई अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती हैं. तो ये आपके मसले का हल मैंने बारहा ये तजवीज़ की है. मैं क्योंकि एक अवामी बात करने वाला आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि देखें, अगर आप मुझसे ये टैक्स कलेक्शन की जो इस वक्त बात है और ये चाइनीज़ एग्जाम्पल को मैं सब्सटेंशिएट करना चाह रहा हूँ, आपसे 77 साल में आपने बड़े तजर्बे कर लिए हैं. FBR में बहुत लोगों ने बैठ के पॉलिसी मेकिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज, नेशनल असेंबलीज, एवरीबडी हैज डन इट, ट्राइड देयर बेस्ट. लेकिन क्या हुआ, हमारा टैक्स नेट, ना टैक्स कल्चर है, ना टैक्स रिजीम अप्रोप्रिएट है, और ना ही टैक्स इकट्ठा पूरा हो रहा है. क्या टैक्स के अलावा कोई निज़ाम है जो मुल्क को चलाता है? तो मेरी समझ में तो उसकी मजबूत मईशत चलाती है. तो ये दो बातें जुड़ी हैं. अब अगर वो चीनी तजर्बा ये कह रहा है कि जब तक ये तीसरा टीयर पूरी तौर पे अंदर अपना हिस्सा नहीं डालता तब तक चीज़ें मुमकिन नहीं है, तो फिर हमने कहा जरा देखें वेस्ट वाले क्या करते हैं. तो बोरो काउंसिल के इंटरेस्ट में बिजनेसेस के टैक्सेस हैं. दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट, दे राइट इन, they say that this is what we will collect from the businesses and this is what we will spend on the citizenry. So we are sitting there doing nothing but just complaining. अब अगर ये करना है तो इसको कैसे करें? पहला तो बुनियादी आइन के प्रियम्बल के मुताबिक, डॉक्टर साहब आपने ये बहस खोली, मैं चेहरे भी देख रहा हूँ जो सामने बैठे हैं, तो आइन के पहले वर्के पे लिखी बात है कि एग्जीक्यूटिव इख्तियार कैसा मामला है कि जो कल को रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज अकाउंटेबल भी नहीं. हाउ कम दिस डिबेट हैज टू गेट समवेयर, कहीं इसका रास्ता तो निकलना चाहिए ना. और फिर ये आप इसमें नैब्स ऐड कर लेते हैं, उसके होते कौन काम करेगा? एक ऐसा स्याह और गंदा कानून है जिसने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया. फिर मुझे किसी ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट जो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम में बनी, उनकी अपना कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं था. आई वॉज लिटरली टेकन अबैक. मैं कहा ये किसने तजवीज़ दी कि ऐसा नहीं था? अब अगर इसी झगड़े में हमने ये 77 साल गुजार दिए हैं तो दिस इज़ हाई टाइम. अब ऐसे आगे मामला चल नहीं रहा. सूबों की बहस खुली है, किस हद तक वो बहस सियासी जमातें कबूल करती हैं, अब पीपल्स पार्टी कितना करती है, मुस्लिम लीग कितना करती है, और जब बात करनी है तो उस बात के साथ ये भी देखना है कि इन सूबों की अपनी एक सियासत है. नहरें तो खुद नहीं सकें तो सूबे कैसे तकसीम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बड़े सवाल है. और फिर वो सूबे जो कहते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद हमने रखी है और सूबों की सियासत के अपने कुछ
مرموز و اوقاف ہیں ان کو کیسے آپ اگنور کر کے آگے جائیں گے بارکیف. لیکن یہ ساری ڈیزائر اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ شہری کا اور ریاست کا آپس میں جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. اٹ از نو وے، یہ ہے ہی نہیں. میں فرینکلی اسپیکنگ آپ سے یہ بات بالکل بلا خوف تردید کر سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ ہوپ لیس، مجھے امید بہت ہے، لیکن اس امید کو برلانے کے لیے 3 بنیادی کام لازم ہیں. مقامی حکومتوں کا قیام، یہ تو ایسے ہے جیسے سانس لینا. امپاورڈ مقامی حکومتوں کا قیام، یہ اس کو وینٹیلیٹر پر دوبارہ ڈالنے سے بچانے کے لیے. اور پھر جس طرح سے نیشنل فائنانس کمیشن کا آپ نے کو فارمولہ طے کیا ہے، اتنی دیر ہوگی ہے کہ کہیں آپ کا یہ فارمولہ پاپولیشن والا آپ کو کوئی اور فیکٹرز ایڈ کرنے پہ، پاورٹی، انڈر ڈیولپمنٹ، لیسر ایجوکیشن، لیسر ہیلتھ، ان ساری چیزوں کو بھی کہیں فیکٹرز نہ بنا دے کہ یہ بھی شامل کریں. اب آپ نے کچھ تجویز کرنا ہے. ہیلتھ کیئر کا نظام، اس کو بہتر ہونا ہے، اور ہم ہر دن اس ہیلتھ کیئر کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو ہمارا ایک ویژن اور ٹارگٹ اور راستہ طے کیا ہے ہم نے، اس پہ ہر دن بہت تیزی سے چلتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ ویژن، وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں پاکستانیوں کو بیمار ہونے سے بچانا ہے. بیمار ہونے کے بعد ان کے علاج کرنے کا بندوبست تو ہوتا ہی ہے، ہو ہی رہا تھا، لیکن ہمیں پاکستانیوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کی تدابیر کرنی ہے، جس کو دنیا کہتی ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اس احتیاط کے لیے آج دنیا میں کیا کیا جاتا ہے؟ آج دنیا میں لوگوں کو بیماری سے بچنے کے لیے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ویکسین لگائی جاتی ہے. جس طرح سے ہم نے پوری دنیا نے ایک ساتھ اس کا تجربہ کیا کہ جب کووڈ آیا تو لوگ بہت تیزی سے جانے لگی، ان کی نیا وائرس تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے. تو اس کووڈ سے اب مرنا کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ اس کی ویکسین ایجاد ہو گئی. وہ جب ویکسین سب نے لگا لیا تو کووڈ تو شاید موجود ہے، اور یقیناً موجود ہے، وہ وائرس تو موجود ہے، لیکن اب